Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kita bersua kembali pada hari ini hadirat sekalian dalam Quran Tafsir kelas Tafsir Al-Quran dianjurkan oleh Syabajaya University College of Medical Science CUCMS. Pada hari ini kita akan dengar satu kuliah yang bakal disampaikan oleh Prof. Abdul Latif Muhammad. Dan tajuknya pada hari ini adalah Harmonious Society Based on Al-Quran. Sekali lagi, Harmonious Society Based on Al-Quran. Dalam bahasa Melayunya, masyarakat harmoni berlandaskan Al-Quran. Hadirin dan hadirat sekalian, cuba kita fikir ke arah perkataan harmoni. Harmoni bukan satu benda yang berkaitan dengan perasaan. Kita rasa, something kita rasa kan. Okey, saya bawa seterusnya antara tiga perkataan: suka, sayang dan juga cinta. Contohnya, kita suka satu, kita suka pen kita. Kita suka sebab warna dia warna merah. Okey, kita suka benda tu. And then kalau kita sayang beg kita, kita akan jaga beg kita lebih. Kita tak boleh tak nak rosak. Tapi kalau cinta, satu perkataan cukup mendalam, betul tak? Cukup mendalam, malah Allah telah letakkan cinta itu sebagai satu benda yang berkaitan dengan keimanan. Halawatul iman iaitu cintakan Allah dan Rasul, dan kita akan rasa itu manisan iman. Okey, jadi harmonious society itu dia ada tak relate dengan perasaan yang satu? Suka, sayang atau cinta? Oleh itu, marilah kita menggali, mencari dan juga mendalami mutiara-mutiara dalam Al-Quran yang bakal disampaikan oleh Prof. Abdul Latif Muhammad pada hari ini mengenai tajuk ini. Maka majlis yang segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jazakumullah khairan pada akhuna Amar, Prof Saidi dan everyone, anak-anak yang saya kemuliakan. Uhikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, it is a great pleasure and a big commitment for me and everyone bahawa kita sentiasa istiqamah dalam this most important event of the week. To me, insyaAllah, let us make this our most important event for CUCMS every week. It is the blessing, berkat berada bersama dengan majlis mengingati Allah SWT ni yang kita dambakan. Much more than how much points yang kita dapat malam ni, how much increase in our knowledge, how much cleverer we are from attending this. Because Allah SWT blesses people in miraculous way. Allah bagi berkat kepada kita dengan kaedah atau cara yang kita memang tak sangka-sangka, ya. Kadang-kadang kita datang macam tak ada apa-apa je dapat. Tapi sebenarnya apa yang diperolehi itu adalah bila kita balik, Allah SWT mudahkan kita untuk mengingati pelajaran kita. Allah jadikan exam questions kita senang. Benda yang kita revise malam sebelum tu je, besok pagi tu keluar. Saya teringat Imam Hasan Al-Banna rahimahullah alaih. Once upon a time he was telling a story about himself. And it was a truthful story and sincerely coming from his heart, because he wrote a memoir of his life. Dan tajuk buku itu adalah The Memoirs of Hasan Al-Banna. Dia kata he was facing an examination, and because of kesibukan dakwah dia tak sempat langsung nak revise apa benda pun yang akan disoal besok pagi itu. Dia tak tahu, nothing at all. He wouldn't have had the time. But he slept the night before the exam. Dia tidur. Dan dalam keadaan dia tidur tu, dia bermimpi ada orang bawa dia naik bot pergi kat laut. Dan pergi tengah laut tu, orang tu kata, buka muka surat ni, baca hafal. Buka muka surat ni, baca hafal. Dan buka muka surat ni, baca hafal.
So the next, when he woke up, he just memorized the pages that he was instructed to. Dan exactly tomorrow morning tu, itu je page yang ditanya oleh examiner. And he got perfect marks. Ya, maknanya kita ni bukan Hasan Al-Banna lah kan. But we actually take this story and we say that there is a lot of things in our life yang Allah Ta'ala bagi sebagai rezeki. We don't know. Sometimes we are so busy that we are not able. Saya bukan suruh semua untuk saya belajar, lepas tu malam sebelum exam cuba mimpi. That's not the lesson of the story. But what I'm trying to say adalah, we work for Allah SWT sincerely, and we want to be closer to Allah SWT. We want to be blessed by Him, diredai oleh Allah SWT. Dan kita tak nak menentukan kepada Allah, ya Allah, because I did this, come give me back what I deserve. Tak. Sincerity adalah melakukan sesuatu dan terpulang kepada Allah SWT in what way dia akan balas. Tapi yang kita pasti adalah, sudah pasti Allah SWT akan membalas usaha kita in one way or another. And we will read about this dalam surah Al-Hujurat. Okay? So there are a lot of things which is mentioned dalam the curriculum of Al-Quran, the syllabus yang telah diajar, dididik, ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. And we have previously discussed that there are levels of curriculum ni yang kita lalui sebagai seorang manusia. Daripada jahil, tak tahu apa benda, kita belajar sikit dan kita alami dia. Kita alami dulu kadang-kadang, lepas tu kita belajar. This is why Quran itu tidak di-reveal sebiji macam tu. Okey, nah, ambil Quran 30 juzuk, balik baca. Ya? The Prophet SAW kena live with the Quran. Satu perkara terjadi, satu ayat Quran turun. Satu ayat Quran turun, preparation for something to happen. Even proses daripada orang Arab Quraisy tu suka sangat minum arak. Sampai akhirnya arak tu diharamkan. It came in stages. Macam kita ni tak ada choice, kita tahu, wah, innamal khamru wal maisir rijtun min amali syaitan. Habis. Maknanya just satu ayat Quran, we cannot argue anymore. But during the time of the Prophet SAW, pendidikan itu, tarbiyah itu datang one by one. Ayat yang pertama diturunkan adalah, di dalam arak tu mungkin ada kebaikan, tetapi keburukannya lebih daripada kebaikan. To soften the hearts of people. You know, maybe you think it's good, but actually keburukan dia lebih daripada keburukan. Then they went through a period of time. Orang kata, macam boleh makan je lagi, boleh minum je lagi ni kan, sebab ada juga kebaikan dia. Makan satu sudu boleh kot, satu cawan okey kot, macam tu. Then turun satu lagi peringkat yang Allah SWT lebih tegas lagi. Yang Allah SWT mengingatkan kita, wala taqrabus solah wa antum sukara. Apa dia? An indication that arak is not good. Janganlah kamu menghampiri solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ya? Maksudnya, macam boleh minum je. Sebab apa? Kalau macam lepas subuh minum, lama lagi zuhur, macam tu kan. Barulah akhirnya Allah SWT turunkan ayat yang mengharamkan arak. Begitulah Al-Quran deals with the heart of people. It is not satu doktrin yang turun berat macam tu, kau semua kena ikut. Or I just tell you what, then that's it. Macam tu. Ya? So, there is always an ayat Quran which is most appropriate for the time and the situation and the misery or the happiness that we are facing. That's why kita kena deal dengan Al-Quran itu dengan hubungan yang betul-betul macam Quran tu sedang berbicara, seolah-olah bicara itu khas untuk kita. Macam as though Quran ni turun, ayat Quran ni, wah, untuk aku je lah. Macam orang lain macam mungkin tak kena untuk orang lain, macam aku je. Macam tu kan. You see, once upon a time the Prophet SAW wafat. Umar was so angry that he cannot accept benda ni. Tak boleh terima Rasulullah SAW dah wafat. Dan dia kata, siapa yang nak isteri dia jadi janda dan anak dia menjadi yatim, dia kata, kau cuba cerita tentang Muhammad, anything wrong happen to him. He was so angry. But Muhammad
then Abu Bakar read ayat Quran. Ayat Quran yang telah diturunkan masa zaman Rasulullah SAW hidup. Ni Rasulullah SAW dah wafat. Apa dia ayat Quran ni? Sayyidina Umar kata, wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apa dia? Abu Bakar cakap, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Dia baca ayat Quran. Telah datang sebelum Muhammad itu rasul-rasul sebelumnya. Apakah oleh kerana dia mati, kamu akan berpaling daripada bergerak ke hadapan dan kamu memusingkan your heels. Apa kata Umar radhiyallahu an? Dia kata ayat ni bila dibacakan oleh Abu Bakar adalah seperti seolah-olah inilah dia pertama kali ayat tu diturunkan. Dan seolah-olah ayat Quran itu dimaksudkan untuk aku, because I tried to not agree with what Allah takdirkan. Sedangkan Allah takdirkan Rasulullah itu sebagai manusia, bahawa dia akan wafat, dia akan meninggal satu masa. Dan not the reaction of kewafatan Muhammad itu bukan dengan kamu berpaling daripada apa yang kamu telah ikuti selama ini. And this is how we deal with Al-Quran. This is how beautiful a tafsir is. Tak payah tafsir macam satu ayat sampai setengah jam, 1 jam. You just read the Quran and it's meant for everyone. IQ daripada paling rendah sampai IQ paling tinggi, semua orang boleh baca Quran dan boleh memahami Al-Quran. In fact, orang yang terlalu tinggi IQ-nya mungkin dia confused dengan apa yang dia fikir tentang Al-Quran. And it is meant to deal with human being. Bukan diturunkan untuk malaikat, bukan diturunkan untuk jin. So as you read it and you actually mean, maksudnya ayat yang saya baca ni adalah seolah Allah sedang berbicara dan maksud dia adalah kepada diri aku. It's me that is listening. And it is meant for me. The beauty of Al-Quran becomes better and better. Yeah, we can deal with the language one by one. Kenapa Allah guna plural, singular? Kenapa Allah guna? Yes. But if it makes us more beriman kepada Allah SWT, is good. Tapi kalau kita dwell with the language too much sampai it confuses us, might as well concentrate on the meaning more than the language. Yeah? We talk about fasa-fasa Al-Quran itu deal with the generasi Al-Quran yang pertama di zaman Rasulullah SAW. Pertama, ayat Al-Quran itu memulakan dengan membersihkan rawasib al-jahiliyah. Bermakna karat-karat, perception jahiliyah ni semua dia bersihkan. They tell everyone what is right and what is wrong. Kalau selama ni kamu mengagungkan Abu Jahal just because he looks best, dia ni cakap orang semua dengar. Now there is an alternative. That the truth is with Allah SWT. It doesn't matter orang tu paling terror pun nampak dia, paling hebat pun cakap dia, apakah dia cakap itu berdasarkan al-haq daripada Allah SWT ataupun tidak. Kalau tidak, macam mana terror pun dia, macam mana profesor pun dia, macam mana tie dia paling kemas pun, macam mana jaket dia paling tebal pun, maka dia cakap tu tak betul. Sebab Allah SWT mengatasi benda-benda yang tak betul. Walaupun dia cakap, please follow your fathers, follow your grandfathers. Why do you want to follow Muhammad? We have been doing this for a long time. Why should we change? Benda tu salah. Kan? Kalau selama ni kita dah sembah berhala, kenapa kita tak boleh sembah berhala lagi? We have been doing this for a long time. Bila kita keliling Kaabah tu, kita calik-calik dulu berhala, respect dia. This is wrong. What's wrong with this? Dia kata. So walaupun dia hebat, tapi bila dia cakap salah, dia salah juga. Ya, maknanya this is changing the power from a human being to Allah SWT, membersihkan rawasib al-jahiliyah. The next thing adalah untuk memberi dah bersih karat jahiliyah tu, dia mengajar pula daripada perception yang salah tu, apakah dia kefahaman yang betul. Dan kefahaman yang betul ini telah membebaskan manusia daripada cengkaman kesempitan dunia sampai something which will always be truthful and correct. It will make everyone happy. For example,
Kalau kita buat sesuatu yang baik kan, then kita dengar cerita orang ni buat baik kan. Kalau kita tengok cerita movie kan, sepatutnya akhirnya walaupun dia dianiaya, dia dipukul, dia dipenjara, akhir cerita tu apa jadi? Mesti happy ending kan? Mesti at last berjaya, orang tu jadi baik, orang kata wow, macam orang sanjung dia apa semua kan. Apa jadi kalau cerita tu hero ni baik kat semua orang, baik macam semua, dia kesian kat orang miskin, dia tolong orang yang tak ada duit, sampai dia sendiri tak teruk apa semua. Lepas tu hujung cerita tu mati hero ni. Ada orang jahat yang paling jahat, pembohong, macam kruk yang paling dalam society tu, tembak, pam, mati. Takkan cerita ni habis macam ni? Kita pun tak percaya, betul tak? Tapi Islam datang untuk menceritakan bahawa walaupun dia mati, cerita tu tak berakhir. Sebab adanya akhirat di mana semua yang buat baik, dia eventually mesti kena balas baik punya, mesti. Sebab selama ni orang semua ingat mati habislah cerita. Best kan kalau kita ada 3 CD sebenarnya, orang bagi kita 2 je, main satu CD, habis. Dulu main VCD kan, dia tak cukup dalam satu DVD je. Kita tengok VCD kedua, alamak, hero dah mati. Lepas tu ada orang kata, sorry, aku terlupa bagi kau ada CD yang ketiga. Masuk, CD yang ketiga tu, maknanya dia macam mati je. Sebenarnya, orang campak dia dalam laut, sebenarnya dia ada something happen, ada orang selamat, tiba-tiba dia hidup balik. CD dia, at last, dia jadi hero balik dan dia berjaya. Kan? Best kan macam tu? So, orang yang nak kita percaya yang semua orang buat baik kat dunia ni, bila aku bunuh kau habis cerita, dia terungkai dengan kefahaman yang sebenar. Bahawa Islam kata, walaupun dia mati, dia akan dibalas dengan syurga Allah SWT. So, isn't this a new beginning? Wow, bestnya. Kata Rabi'i bin Umair, origin of Rabi'i punya nama, aku datang untuk membebaskan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Subhanallah. Beautiful. Betul? It's a beautiful story. Rabi'i, originalnya Rabi'i, insyaAllah soon be original. Apa tu? Rustum adalah panglima perang Parsi yang sangat sombong dan bongkak dan terror macam dia, memang terror gila lah, ya. So dia ada satu kemah panglima perang dan dia duduk atas singgah sana dia action. Dia kata, siapa orang Islam ni, kau panggil dia punya panglima, bincang dengan aku, masuk dalam kemah aku ni, kita bincang. Masa tu pemimpin angkatan Islam, dia kata, dia nak bincang dengan aku hantar Rabi'i cukup. Rabi'i ni kira private aja. General nak jumpa general Islam tak nak pergi. Dia kata, he is not fit for me. Nowhere near. Because kita sembah Allah, disembah Tauhid. Selain daripada Allah SWT, ya. Dia hantar askar private je. Mungkin tak ada paku. Sorry, Rabi'i tak ada paku. tak ada pangkat. Tapi Rabi'i bin Umair naik kuda, dia masuk dalam kemah Rustum. Orang semua nak bunuh Rabi'i ni. Ya? Sebab apa? Tak respect Rustum tu. Orang masuk kemah, turunlah daripada kuda. Respectlah sikit. Panggillah yang berhormat ke, yang berbahagia ke, kan? Tak ada. Dia masuk dengan kemah tu dan kuda dia. Berok macam tu. Apa ni Rabi'i? Tak hormat. Dia kata, aku datang ni, kau yang jemput. Kalau kau tak nak, aku tak nak turun kuda, buat apa aku turun? Kalau kau suruh aku turun, aku tak nak turun, aku balik je lah. Sebab kau yang panggil, bukan aku yang sibuk-sibuk nak datang. Betul tak? Dia tanya Rustum, apa kau nak? Terangkan kepada aku, kenapa kau ni berperang? Private aja, cakap kat general. Dia kata, Allahu bertaksana. Allah yang telah membangkitkan kami. Linukhrija man sya', untuk keluarkan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah min ibadatil ibad ila ibadatillah. Untuk mengeluarkan manusia daripada menyembah sesama hamba kepada menyembah kepada Allah SWT.
dan membebaskan manusia daripada kesempitan dunia kepada kebebasan, keluasan dunia dan akhirat. Masya Allah. Dia punya message tu was so clear. Bermakna the organisation of Islam was so good that even the private tu faham kenapa dia pergi perang. Sekarang ni, kalau kita tengok latihan askar, private dengar dia cakap, apa? Terjun. Kenapa tak tahu? Kalau general suruh, kita buat. Tapi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, everyone daripada private sampai general tahu kenapa mereka buat apa yang mereka sepatutnya. Inilah dia stage yang kedua, iaitu kefahaman yang jelas. A very good understanding why this is right, why this is wrong. That's why now it is very trendy to use the word maqasid syariah. Sebelum ni orang semua kata, kita ni orang Islam, Allah kata haram-haram lah. Tak payah tengok maksud dia apa tujuan dia, tak payah. Haram. Kita sami'na wa ata'na. Sekarang orang semua mengkaji fiqh dan melihat apa dia hikmah di sebalik fiqh itu. Kalau macam ni versus macam ni, apa dia? So kita bahagi. Ada daruriyat, ada tahsiniyat, ada hajiat. Dan ini adalah kurikulum CSMS ni. Keluar OSCE tau. Betul. Di CSMS ni, final OSCE keluar. Macam mana nak bezakan? Kalau ibu mengandung 12 minggu, dia boleh gugurkan ke tak? Kalau ibu mengandung dan dia kena SLE, dia about to die, kalau dia tak gugurkan anak, boleh gugur ke tak? Patut tak ibu ni berkorban untuk anak dia lahir? Semua tu kena bincang. Bukan sebab pada pendapat saya je, bukan. Di sudut syariah macam mana? Kalau ikut maqasid syariah, yang mana keutamaan dia dan sebagainya. Ini kurikulum CSMS, jangan main-main. Saya pergi College Insaniah pun saya cerita, CSMS guna kurikulum ni, tercengang. Dia tak tahu lah, wallahualam budak-budak CSMS boleh berjaya tak dalam OSCE tu. Tapi insya-Allah diajar. So far alhamdulillah 100% pass dalam OSCE station pada exam profesional yang lepas. Lepas tu Islam mengajar bahawa kita yang taat, yang faham tentang dunia dan akhirat ni, yang faham bahawa Allah Maha berkuasa dan Rasulullah adalah messenger dia, tak boleh hidup seorang-seorang. Kita hidup bermasyarakat. Maknanya even kita doa dalam tahiyat akhir pun, assalamu alaina wa ala ibadihi salihin. Maknanya kita tak hidup dalam isolation. Kita mesti ada tak kita jumpa satu orang, assalamu alaika, kita cakap assalamualaikum, as though we are saying sejahtera ke atas kamu ramai. Because our life is all about living together in a society. Betul? Kita kata, semua suka. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul as. Tapi belum habis lagi, saya cuma cakap contoh ya. Kenapa kita cakap tasbih kifarah dan suratul as? You look at surah Al-Asr yang beautiful ni. Apa dia? Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Insan tu apa? Satu orang, singular, betul? Innal insana lafi khusrin. Tiba-tiba Allah tukar insan yang seorang tu menjadi illal ladzina amanu. Jadi plural kan? Apa maksudnya? Kalau manusia itu berdiri sendiri sahaja, dia rugi. Demi masa dia rugi. Tetapi bila dia berada dalam keadaan alladzina amanu, maka dia beruntung. Itu you must listen, you must tell your friends who are non-Muslim or have never come for tafsir dan tak perasan bahawa there is a singular and plural form of surah Al-Asr itu. Setiap kali dalam kelas kata kita akhir dengan tasbih kifarah dan suratul as, cakap semua orang. Al-As tu maknanya apa? Manusia kalau dia seorang, dia rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Plural. So we must now learn how to live in a society. You cannot live alone and be good for yourself and then you say saya telah menjalankan tugas saya sebagai manusia. Adakah Allah SWT menjadikan manusia ini untuk live alone dan untuk kerja dia beribadah, solat, sujud, tasbih alone? Kalau itulah tujuan hidup manusia ini, maka Allah SWT sudah ada malaikat. Yang malaikat tu sentiasa kerja dia, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Why you want to create human being? Tujuan penciptaan kita adalah untuk menjadi khalifah,
Boleh tak seorang tu kata, aku khalifah tapi aku seorang je? It doesn't make sense. Khalifah adalah orang yang mentadbir alam ini. Orang yang good. Kita dah define kan sebelum ni. Apa kita punya simple definition of khalifah? I'm trying to be good, better every day for myself. And I'm trying to make other people better. Betul? And I want to make this world a better place to live. Boleh ke orang beriman tu seorang-seorang? Aku seorang je lah. I don't care about others. Tak boleh. So that is why kita kena belajar hidup bermasyarakat. Sebab kita nak jadi khalifah. To fulfill the very reason why we were created. Tu. That's why this is syllabus stage 3. Kalau kita buat medicine, tahun 1, tahun 2, tahun 3 macam tu. For example tahun keempat kita nak laksanakan dakwah. Tak boleh baik seorang-seorang, buat dakwah. Seterusnya kita nak memahami bahawa kejayaan itu memerlukan masa, kesabaran dan kebergantungan kepada Allah. Masa, time. Betul? Kita dah cakap tentang benda ni kan? Kalau kita semua menyembah Allah dan Allah tu maha berkuasa terhadap alam ini, kenapalah orang Syria dibunuh? Kenapakah orang Gaza, I heard that today pagi dan petang Gaza telah dibom semula. Please pray for them. Jangan ni We have brothers who are medical students in their final year from Gaza who came here to do electives dekat Universiti Melaya. I said, when are you going back? Sebab tanya bila lah saya nak hantar ke airport. Dia kata tak boleh balik, gate tak buka. Macam dia orang tak ada negara. They just cannot go back to Gaza now that they are here. Dia orang buat elective dekat Universiti Melaya Medical Center. Sampai malam ni saya call, dia orang tak boleh balik lagi. Malam besok saya nak pergi ziarah dia orang pula. Siapa-siapa yang free boleh ikut saya. A group of medical students in their final year. The same group of students, the similar group of students who came last year have graduated now. And banyak gambar graduation, dia orang pakai very happy. Alhamdulillah. And they still remember us. Those who met them last year, they have graduated. They spent their final year in casualty. When the war was happening, they were treating people. And 6 months after that, they graduated. Alhamdulillah. You cannot get this type of training in Malaysia. Now, dia junior 1 tahun, they are in Malaysia and they are stuck in Malaysia because they cannot go back. They cannot go back, not because they cannot leave their country. They cannot even enter their country. Faham tak? You kalau pergi, katalah you pergi Thailand, lepas tu you nak balik Malaysia, tak boleh balik. How do you feel? So, Allah Ta'ala buat ni sengaja. Terlupalah manusia is in misery lah. Allah terlupa kat kita? Tak ada. But Allah wants us to go through a process that we actually memerlukan masa, bersabar dan kebergantungan kita kepada Allah SWT. And you ask the people of Gaza, why you think you are still patient after all this, macam the war, people bomb you, your parents died and syahid and some of your brothers and younger sister died, apa semua. Why? Because the time will come that we will liberate Al-Aqsa. Dia cakap macam tu. Can you be patient like this? Kita baru exam 1 markah tak berapa best dah, tak sabar. Ni Allah Ta'ala, saya datang kelas tas saya pun kata skor tak skor pun. You are angry with Allah SWT. You cannot. Because this is part of our curriculum. When you are best sikit, Allah Ta'ala akan uji kita. Adakah kita sabar? Adakah kita rasa kita nak Allah SWT sedang berusaha untuk membuat kita better? Dan Islam ini tidak magic. And who are we compared to Rasulullah SAW yang beliau sendiri dicampak dengan batu sampai darah dia jatuh ke dalam kasut dan melekat kasut dia oleh penduduk Taif dan oleh kanak-kanak di Taif. Who are we compared to the Prophet yang menjadi kekasih Allah SWT? It needs time. The Prophet SAW went through 13 years in Mecca and got about 300 over people je yang agree to hijrah ke Madinah. 13 years. How long have we made dakwah? How long have we been patient? We ask ourselves. And that is part of the curriculum. Tak ada siapa boleh jump, terus menjadi menang je lah terus. Tak boleh. Korang berjuang dulu, aku tengok dulu. Tak payah buat apa-apa. Nanti bila dah menang, nanti aku join lah.
Boleh? It's not fitrah of Islam. Kita kena go through the process. Apa dia? Kemudian bila kita dah berjaya dan sabar dan banyak kebergantungan kita ultimately pada Allah, maka Allah akan mempersiapkan kita untuk menerima amanah kepimpinan, mentadbir dan memimpin dengan kuwah dan amanah, dan menjadi ustaziatul alam. This is ultimate. Will that happen? Looks like it's not going to happen. It must happen. Tak akan berlaku hari kiamat melainkan kita mentadbir bunyi. This is the ultimate victory of the mu'min. You are in the right team. Be patient. Be with the right team. It will win. Betul? Last season, orang semua kuntuk Manchester United. Betul? Sorry lah akhwat tak biasa dengar bola. Orang penyokong Manchester United dah macam give up dah. Tak gunanya macam tukarlah dia punya manager, tukarlah ni semua macam bon duit dia sokong. Memang betul dia red devil, memang hantu syaitan apa semua. Makin hamun. Sekarang tiba-tiba Manchester United menang balik, top of the table. Orang yang sokong Chelsea semua dah berbulu pula dengan Chelsea. Apa ni? Dah jatuh. You know? Allah kata tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bukan Allah nak explain tentang EPL, bukan tapi Allah Taala kata begitulah berlalunya hari yang Allah silih gantikan di antara manusia. Ada yang menang, kemudian kalah, menang, kalah. Bukan saya cakap ni, Allah SWT. And that is the nature. It depends on the movie tadi. When are you going to shut off the TV? Masa hero tengah kalah atau hero tengah menang? Adakah mestilah menang? Kalau tak best lah. Ada cerita Hindustan yang hero kalah, habis dia bakar panggung wayang. Dia tak suka. Apa punya cerita ni? Dia bakar, marah. Orang Malaysia bakar stadium. Orang Malaysia bakar stadium kan? Bila kalah tak puas hati, dia bakar stadium. Sebab by nature manusia ni, dia tak boleh accept yang hero dia akan kalah, orang yang dia sokong tu kalah. So tunggu, jauh kan nak jadi ustaziatul alam ni? Apa dia yang kita inginkan? Kita inginkan bayangan. Setiap hari kita bangun tidur, satu hari nanti kita akan menang. Bukan kita akan menang yang orang kata congratulations you won, bukan. Bila kita menang tu maknanya pada saat itu Islam menjadi fashionable. Faham tak fashionable? Orang kalau nak makan pun dia cari makanan yang halalan thayyibah. I tell you an example. Okay? Kita nak buat a Masters of Business Administration punya program. Orang kata, apa dia MBA ni? Oh, dah 10 universiti ke 12 universiti buat. Kenapa saya nak buat? Kita kalau nak buat, kita nak kena buat satu kelainan yang relevan untuk 5 tahun yang akan datang. Betul? Baru orang nak datang belajar. Supaya dia dapat kerja nanti 5 tahun lagi. Apa yang most interesting and trendy in this world? Agaknya dalam bisnes, apa yang dinamakan syariah compliance. Semua orang nak jadi a halal hub of the world. Singapore nak jadi halal hub. Kan? Bukan dia nak suruh semua orang masuk Islam, tapi dia nak jadi halal hub. Sebab semua makanan dia, semua perniagaan dia, interaksi dalam bank, semua nak syariah compliance. Sebab dia tahu dia deal with orang Islam yang sangat-sangat prihatin terhadap halal dan haram. There is a joke dalam Facebook. Joke memang sangat-sangat menggelikan hati. So dia kata ada Australian authority in healthcare, dia buat satu statement dalam Facebook. Dia kata the Australian children are being vaccinated and the Australian government is making sure that the vaccines are halal. What it means is that all our children will be vaccinated by halal product. Will they eventually become Muslims? Faham tak? We cannot agree with this. Faham tak? Just because dia vaksin yang halal, dia akan jadi Islam bila besar. Dia takut. Kan? But it was not a joke. It was not meant to be a joke. They were so afraid of Islam. Boleh adjust tak? Supaya tak berdengung. Oh, okay. So you see, we want Islam and halal
and Syariah compliance to be trendy. Baru kita boleh jadi Ustaziatul Alam. Maksudnya semua nak Islam. Macam mana kita punya barang nak laku halal, Syariah compliant. Kalau kita nak bank kita berjaya, bank tu ada financing, Islamic financing. Semua insurans sekarang ni ada Islamic komponen, betul? Sebab dia nak orang Islam untuk beli insurans dia. Kenapa benda ni? Kenapa? Because you're talking about billions of Muslims in the world who suddenly is conscious about halal and haram. Kita nak supaya nanti orang nak tengok cermin pagi nak keluar kerja, dia tengok cermin, dia tengok aku ni Syariah compliant ke? Baru keluar. Sekarang ni, oh lipstick aku tebal ke? Siapa yang buat ni? Lipstick ni? Avon. Avon murah lah. Saya nak lipstick yang paling mahal. Minta maaf. Maksudnya, dia punya consideration is not Syariah compliant or not. How people will see me. How will I look? Ya? Kalau tak payah kutuk lah. Maksudnya, kita tahulah apa benda yang orang, a lot of consideration which is not Islamic when you go out to meet people, which is wrong. Kita nak jadi trendy supaya satu hari nanti bila kita walk on the streets, kita akan kata aku ni Syariah compliant tak? Allah redha tak ke apa yang aku buat? Like that, you know? Unfortunately, this is not happening yet. We are still far away from menjadi Ustaziatul Alam. Ya? Kita bandingkan toilet di Jepun dengan toilet di negara Islam pun kita tahu kita jauh lagi. Ya? Orang yang tak mengaku syahadah pun dah jadi Ustaziatul Alam yang lebih hebat daripada kita sebab they teach us what is better than what we are doing. So this is the destination. Ni akhir. Maknanya orang yang tahun 1 pun nak kena tahu silibus tahun 5 supaya dia tahu bahawa perjalanan mereka itu masih jauh. Bahawa dia tahun 1 dia tengah pass as much as they can supaya nanti tahun 5 dia akan capai satu kejayaan yang dia boleh ada satu nama yang lebih glamour daripada nama dia doktor. Maknanya dia tahu apa keistimewaan ada title doktor, ahli farmasi ke apa depan kita. You have credibility and when you talk, people will listen. Betul tak? I told you this story kan? It's very famous. Saya tanya Dr. Muhaya pun, I met her dalam satu rancangan pada hari Ahad lepas. Dia kata, you heard the story. Saya tanya, of Dr. Mahathir. What? My student asked Dr. Mahathir, to Dr. Mahathir, why did you change profession from being a doctor to a politician? Tun Mahathir kata, I never wanted to be a doctor in the first place. Betul. Dan dia cakap kat ramai orang, hadis ni kira mutawatir sebab banyak riwayat. Saya ingat dia cakap kat student kita, dia nak goreng student kita ke? Tak. Sebenarnya ramai orang dengar. Dr. Mahathir kata, I also heard the same thing. Kenapa? Dia kata, when I was a secondary student, I was talking to people, but no one listened to me. Orang tak nak dengar aku cakap apa, walaupun aku rasa pendapat aku dah betul lah. So I said, what does it take for people to listen to me? Maybe a university degree. So he went to Singapore, Universiti Melaya kat Singapore itu, dulu masa zaman dia dapatkan degree dan dia dapat title Dr. Mahathir. Betul? Bila dia cakap orang, everyone start to listen. When everyone start to listen, dia tak payah kerja klinik lagi dah, habis. Objektif telah tercapai. Setuju tak? Whether you agree or not, that's what happened in his life. People listen to him until today. He's no longer the Prime Minister and people are already, he make some statement in cekdate.com, semua orang forward kan, isn't it? So that is what it took for people to listen to him. And that is what it takes for people to start listening to you. And this is what it takes for people to listen to us to become Ustaziatul Alam, the world order. Sekarang ni bila orang Islam kata, inilah dia solution, Islam is the final solution. Kata, kau toilet pun tak bersih, kau nak cakap apa? Something like that, you know? Agree with me or not? Yes. We are having a Sharia compliant economy. We are actually wanting to apply Sharia and everyone will have equality. The worst people, poorest people in the world are the Muslims. What Sharia are you talking about? We need to have credibility for people to listen to us. Betul tak? So this is our job. And it's a long way. And it's a lot of patience.
dan kebergantungan kepada Allah SWT. Okay? Understanding this curriculum, I will go through a few je ayat daripada surah Al-Hujurat, because the whole of surah Al-Hujurat is a big topic. Yeah? But I want to be specific tonight in concentrating on kita sebagai satu masyarakat yang bergerak sebagai orang Islam yang bersaudara. Okay? So we will move to a very important ayat in surah Al-Hujurat ini. Bila ada masa kita akan buat ayat yang lain, iaitu ayat yang ke-6. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya? So apa dia yang dimaksudkan ayat ini? Wahai orang yang beriman, sekiranya datang kepada kamu fasiqun binaba'in, seorang fasik, seorang yang biasa dia buat dosa, biasa dia tak berapa taat pada Allah Ta'ala, dengan satu berita binaba'in. Apa yang kita kena buat? Fatabayyanu, maka clarify, look at the source. Kalau dia kata, saya dengar orang tu cakap macam ni, you pergi kat orang yang cakap tu, betul ke kamu cakap macam ni? Fatabayyanu. Kalau kita baca dalam portal, nama dia malaysiakini.com, malaysiakini.com kata, menteri ni cakap macam ni, you tanya betul menteri tu. Kalau boleh, betul ke dia cakap? Atau kalau ada video recording, memang dia cakap macam tu, itu fatabayyanu. Okay? Ustaz ni cakap macam tu, ulama ni cakap macam tu. Tapi sebenarnya bukan dia cakap pun, tapi dia reported to have said. Biasa kan? Apa dia mistake kita yang terbesar sekali? Now kita ada Facebook, betul tak? Apa yang kita buat? Wow, nampak macam boleh je, ada peluang je nak menjahatkan seorang ni, share. Bila kita share, bila kita share tu, semua kawan kita dah share lagi. Berapa juta maksiat kita dah buat? Astaghfirullahaladzim. Okay, let's say lah kita tak share, kita like aja. Bila kita like, apa jadi? Semua kawan kita dapat tengok kan? Sebab kita dah like. Itu pun kita dah tolong sebarkan berita yang tak betul. You know, you can imagine benda ni zaman Rasulullah tu pun agaknya dia orang kuat gosip kot. Ya Allah, sekarang ni kemampuan untuk gosip adalah sangat luar biasa. You just need to have a Facebook account, betul tak? Kalaulah ayat ni turun masa ni, maka bunyinya, wahai orang beriman, kalau kamu ada Facebook, mungkin dia punya bahasa lain sikit, sebab lebih sesuai dengan kita kan. But be careful before you share, before you like, be careful. Dah verify tak benda tu betul ke tak? Very dangerous. Why? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nescaya mungkin kamu dah like ke share ke tu, kamu telah menganiayakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dan sebab kejahilan kamu menjadikan kamu menyesal terhadap apa yang kamu lakukan. Subhanallah. It is so relevant dengan kita kan? Macam this ayat was revealed 1400 years ago. It's so relevant dengan kita. Betul tak? Ada orang yang dah terlike, minta maaf lagi. Like, something like that. No? Recently, there is a man called Saiful Nang. You read this? I really love his writing because it's so emotional. It touches my heart. Sometimes I cry when I read his status. Betul? But he made a mistake. To me, it is a mistake. I'm sorry, I have to declare. To me, it's a mistake. Because people got trampled kan, dekat Mina kan. And he started saying bad things about Mecca. And he said Mecca is full of prostitutes. Tak ada, macam there's a lot of kejahilan yang berlaku. Something bad about Saudi government or something like that. I don't want to, tak nak perpanjangkan benda tu. But then, he was reminded, you cannot do this. There is no evidence. And even if it is true, it is probably not the right time to say. Betul tak? Katalah seorang kawan kita ada aksiden kereta kan. Instead of saying, kesian dia kena aksiden, syafakumullah, mungkin sihat apa semua. Masa tu kita cakap, orang ni saya tahu sebelum ni memang dia bawa kereta laju. Masa traffic light dia tak hormat lampu merah.
Betul tak dia cakap? Betul, orang tu memang buat kerja tu. But not at the right time, isn't it? You cannot spread this. Cannot. Full stop. Wrong. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita tengok Saiful Nang dah kena tanya, aku pun tanya, aku pun tak suka Saiful Nang sebenarnya. Ada, please lah. Dah lah dia kutuk Mekah, kau kutuk pula dia lagi. Astaghfirullahalazim. This is not going to make things better, betul tak? Kita tolong mengutuk orang yang dah tengah jatuh. Orang yang dah accident, kita bukan kata, okey, semoga Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia ke, kereta dia baiki macam mana ke. Memang patut dia kena accident. Sebab aku tengok, dia memang suka jalan masa lampu merah. Please lah brother, even though it is true, that's not the right time to say, isn't it? This is basic human punya interaction, punya adab. Kurikulum nombor 3. If you want to be successful in the society, you cannot do this. Sebab saya cakap ke? Sebab kardiologi saya cakap? Tak. Sebab Allah SWT tak bagi. In tusibu qauman bi jahalatin ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Clarify. Betul ke? What do we hear tentang peristiwa Mina ni lagi? Tiba-tiba kita kata, oh yang jahat tu, first news kata people from Africa. Dengar tak? Tak dengar? Ada statement kata ni adalah disebabkan oleh orang-orang jemaah haji yang daripada Afrika. Sebab mereka ni ganas, mereka suka tentang orang ke apa semua. Orang semua percaya, ni memang. Ada pula orang komen kat situ, memang saya pun bila buat haji, bila tengok je orang Afrika ni memang takut sebab dia orang kuat. Dia tempel saya ketuk semua macam tu. Tak tahu, there were no Africans at that ni. They were not involved. Mereka tak bersalah. Tapi datang pada kita berita, share, like, forward. Kan? It makes the Muslim punya ni worse. Apa dia? Keluar lagi lepas tu. Apa dia? Oh, this is Syiah. Betul tak? Ada dengar? Oh, you all tak ada Facebook Facebook punya friends semua baik je kan, tak ada yang binabain datang dengan berita. You know what? Dia kata Syiah. Why? Because there is a ex-menteri apa entah luar Syiah Iran, dia kata kita akan rancang supaya mendekat Mina tu 200 orang akan pusing belakang and go to the wrong direction masa jamarat tu. And because of them, everyone trampled and died. Astaghfirullahalazim. Syiah punya kena pula. Memang orang Syiah ni tak suka Saudi. Saudi ni tak suka ni semua. Saudi ni tolong tentera Houthi di Yaman. Boleh ke haji orang dah mati dia pergi cerita pasal Yaman? I'm trying to say is, even that is true, that is not the right time to say, isn't it? If you don't like the Saudi for helping orang Syiah di Yaman untuk berperang kat sini, not the right time. People are dying. People died. 700 over people died. And you just buat satu peristiwa lebih dramatik by mensensasikan benda tu with not the truth. Syiah pula cakap ni Saudi tak reti nak handle haji lah. Tiap-tiap tahun buat haji. Tak bagus dia orang. Maknanya ada kata 7 orang kena pancung sebab menyebabkan kematian. Ya Allah, banyaknya cerita. So you don't know what is right and what is wrong anymore. And this is what Allah SWT forbids. Okay, let's say lah kita berjaya share dan 70,000 orang dah share dah apa yang kita share. Apa yang kita share? Orang Syiah ni yang punca. Orang Mina mati. What did you get from it? What did the umat Muslim dapat daripada situ? Semua angkat parang nak pergi potong orang Syiah, nak bunuh orang Syiah. What? Betul tak? There are more sensitive issue yang berlaku dalam negara kita. Yang it becomes so bad, isn't it? Oh, kalau pakai baju kuning maknanya sokong jadi tali barut DAP. Siapa cakap macam tu? What did you do? Oh, because ada orang dah tali barut DAP, Cina ni pendatang, dia orang jahat, kafir, Cina babi, semua keluar. Kita kena buat lagi demonstrasi untuk tunjuk kita pun strong juga. What is happening to the society of Malaysia? People are hating each other.
Oh, tapi orang kata, tak apalah panggil Cina ni babi sebab dia orang tak boleh makan babi. What's wrong with that? Lepas tu orang panggil Melayu lembu. Maknanya if you can, because every day you eat lembu, Melayu lembu. Kalau you panggil Cina babi, Melayu lembu. Does it make us better? Please. Very ridiculous, isn't it? It's so ridiculous. And the worst thing that can happen to Malaysia adalah hatred between religion, hatred between bangsa, and there is a civil war. Dan kita jadi macam Syria, kita jadi macam Yaman, everything that we have worked for is gone. Dan inilah dia pesanan Allah untuk jaga perhubungan, jaga keharmonian masyarakat. Sedangkan Islam datang untuk memberi, menjadi rahmat kepada seluruh alam, bukan to ask people to fight. You are pendatang, you are babi, you are lembu or something. No, this is not Islamic at all. This is wrong. We are making decisions based on something which is wrong. Dan of all places nak buat demonstrasi, pergi pula dekat Petaling Street where the Chinese berniaga untuk dapatkan ni. Pergi Lawiyat, masa dulu. Why you want to demonstrate dekat Petaling Street? Oh, kononnya lesen tak diberi kepada selain daripada Cina. Cina je dapat lesen untuk berniaga. This is not true also. Tu macam ni. So this is a kelas tafsir ke a political punya talk? Oh, ni macam tak best lah, macam politik je, kotor lah politik ni, saya tak nak dengar. Why you don't want to listen? This is what Allah said. If the Prophet SAW lived with us, surely dia akan cerita tentang peristiwa Petaling Street. Surely. It will be unimaginable yang Rasulullah kata, okay, aku baca Al-Quran je lah. I read Al-Quran for you, but I don't want to tell you about what is happening in Kuala Lumpur. It's impossible. The Prophet SAW lived with the realities of the society, and every ayat Quran sesuai dengan apa yang berlaku pada zaman tu. Even berlaku jauh, something very political in the Quran, apa jadi surah, nama dia surah Rum. Apa dia start dengan ghulibatir Rum. Allah Ta'ala kata, maknanya Rum fell today. Dan Allah Ta'ala kata, after Rum tu jatuh, dia akan dibangkit semula. It's very political, this surah. These 2 ayat saja. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an believe in the Quran so much, dia kata, aku bet with 100 camels that Rom akan menang semula. And after 10 years, dia menang bet tu, padahal masa tu betting dah haram. Masa dia bet tu, betting belum haram lagi. So he got 100 camels and he didn't know what to do because he won his bet. The only reason why he bet 100 camels is because he believed in the Quran. And it was very political. It was talking about, macam kita kata, tiba-tiba Al-Quran turun, Amerika akan diganti Perdana Menteri. Apa kena-mena kita dengan Amerika? Al-Quran turun kat Malaysia. Misalnya lah. But he believed in it. And Allah mentioned about something which is very important for us to be our headlines. And we have to interpret Al-Quran according to what is happening around us. And we must be careful. Apa dia? At least, if you think this is so difficult and complex, you must say, I will be careful from tonight onwards. Bila saya nak tekan like atau share, I must make sure berita tu bagus, betul. Kalau orang kata status dia berimanlah kepada Allah, share lah puas-puas, sebab it cannot be wrong one. Tapi orang kata orang ni sebab ni, orang ni jahat, orang ni baik semua, jangan share senang-senang, please. Kalau orang kita tershare dan kita dapati bahawa benda tu salah, padam betul-betul. Boleh padam kan? Jangan buka Facebook, jangan ada Facebook account kalau you tak tahu, boleh padam. Boleh edit dan boleh delete. Okey, siapa penyampai berita tu? Apa berita yang dikhabarkan? Apa dia kesan dari mempercayai berita tersebut? Dan adakah akan mendatangkan fitnah kepada sesiapa atau satu golongan? Ask this question. Adakah akan menyebabkan pecah belah? Adakah akan melahirkan tindakan yang akan kita kesali dan merugikan? If it is yes to any of this answer, please do not like or share. Boleh tak? Go through a test. Siapa penyampai berita? I am not confident lah. I don't know lah. Don't share. Please. Apa berita yang dikhabarkan? Will it make apa kesan daripada ni? People akan berpecah belah? Don't like.
Kalau ada button unlike, tulis unlike. Boleh? Macam mana? Tak ada button unlike, ya? So you tekan like, lepas tu unlike balik. Boleh. Okey. Allah SWT turunkan ayat Al-Quran ni because there were people yang duduk dengan Rasulullah. Rasulullah ada dengan dia orang, and yet they were doing wrong things. They were doing things yang akan memecah belahkan, and they were demanding from Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa benda ni tak halal? Kenapa benda ni haram? Kenapa benda ni?" They were asking so many questions that made Rasulullah SAW difficult to answer. Ya, dan Allah SWT didn't answer them, this is haram because of this. This is haram because you look at the way Allah SWT answer the problems yang ditimbulkan oleh para sahabat. Dia kata apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahawa di sisi kamu itu ada Rasulullah. Bermakna he is there to help you with your issues, with your problem. Don't make life difficult for him. Pada kita ada Quran dan ada hadis. Janganlah kita mengelirukan orang dengan Quran dan hadis tu. Betul? Because we make everything, some people say, para pendakwah ni suka membuat Islam tu like everything is haram. There are only a few things yang halal. Why? This is not what is meant by the Quran. Quran just mention a few things dia yang haram. The rest yang kept silent is not haram. Why you make these things haram? Why you want to make Islam difficult? Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Sekiranya dia mentaati, you want to make susu haram, madu haram, I agree with you, then your life will be miserable. Everything is not good. The Prophet SAW refrain from taking madu. Allah tegur Rasulullah, jangan buat macam tu, nanti orang anggap bahawa madu tu haram. Sedangkan Allah nak halalkan madu pada semua orang. You ask yourself, this is the second big point. Number one, don't spread things which are wrong or you are not sure of. The second point adalah use the Quran and use the hadith to make people happy about Islam. Seronoknya Islam. Nasi biryani boleh makan, Alhamdulillah. Betul tak? Seronok. Alhamdulillah. Dalam Islam ni yang ni boleh, yang tu boleh. Sebenarnya boleh, semua boleh, Alhamdulillah. Maknanya everything, banyak je yang boleh. Dan be pleasant dalam menyampaikan Islam sampai orang seronok. Betul? Siapa boleh tolong saya clarify satu berita yang baik, yang saya rasa best? Betul ke Janet Jackson masuk Islam? Kenal Janet Jackson? Alhamdulillah, semua orang warak tak kenal, tak apa. So, cannot help me. Nanti saya try to clarify orang yang... Janet Jackson adalah adik perempuan Michael Jackson. Ya? Dia kahwin dengan orang Islam. Dan according to some news yang dia dah masuk Islam. Saya tak tahu, saya nak clarify. But if it is true, jangan share dulu. Saya tak share pun berita ni. Tak like pun. It means that some people whose life is full of macam wrongdoings are starting to see that Islam is pleasant and they are starting to like Islam, dan mereka dah mula menyayangi bahawa Islam ni is doable. Walaupun aku ada sejarah yang sangat jahat dan semua orang tahu sebab aku naik atas stage nyanyi lagu yang sangat lucah, sekarang aku masuk Islam. If it is true, it means that Islam has been presented to her in a way that is cool, best. Kita tak nak jadi la'anittum. Ya? Sedangkan Allah kata walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Sedangkan kalau kamu ikut Rasulullah dan dia ajar kamu tentang iman, the beauty of Islam, Islam ni betul-betul best gila lah. Bukan best gila, best lah. Kamu punya hati yang berubah tu akan seronok dengan Islam. Apa dia? Wa zayyanahu fi qulubikum. Tazyin ni apa? Indah, dijadikan indah bagi kamu mentaati Allah,
Jadi indahkan bagi kamu, seronoknya nak buat apa lagi macam tu kan. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu an used to drink a lot of alcohol. Tapi bila iman dah masuk dalam hati dia, dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bila lagi yang Allah Ta'ala nak haramkan arak?" Dia tak sabar-sabar nak tunggu syariat arak tu diharamkan. Not easy, you know. You know, people di zaman Rasulullah was waiting for satu syariat yang baru diturunkan. Sahabat duduk di kalangan Rasulullah, tiba-tiba turun ayat berkenaan dengan wajibnya wanita bertudung. Tahu? What did the brothers do? The sahabat yang lelaki do? Balik rumah, kejar-kejar. Nak cerita kat isteri dia, ada satu lagi syariat yang baru turun malam ni, wahyu kepada Rasulullah. Daripada Rasulullah. Apa dia? Orang perempuan kena tutup aurat, pakai tudung, apa semua everything. Apa kata isteri dia orang? Tunggulah, meeting lah dulu. Bagilah time kita nak pakai tudung. Dah selama ni kita tak pakai tudung, kenapa sekarang ni? Bagilah time. Tak, you know what they did or not? Dia pergi dekat last time rumah-rumah mereka. Bilik tu kira langsir je, kain dia. Dia orang potong kain tu, balut dekat isteri. Seronoknya nak mentaati syariat. Subhanallah. Wazayyanahu fi qulubikum. Boleh tak kita nanti reach a stage yang kita tak sabar-sabar? Ada lagi tak yang syariat yang aku masih tak buat lagi? Aku nak buat lah. Best lah, seronok sangat. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Bila cerita tentang dosa je tak suka sangat. Hati aku ni tak sesuai, tak best. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Maksiat tak suka. Aku ni sebenarnya teringin sangat nak makan babi. Tak ada orang macam tu. Maknanya kita benci sangat. Hati kita naturally. This is the effect of tarbiyah. Tarbiyah bukan masuk je usrah kata, okey usrah, hari ni kita nak belajar fiqah. Haram. Bukan. You know, nakib usrah saya ajar saya masa saya kecil. And I don't want to tell you about my background. It's so shameful, ya. But tak touch tentang all my perangai buruk, tak touch. And dia touch about iman, love Allah SWT. And I was naturally changing into a better person without realizing that I was changing. Saya tak sedar yang saya berubah untuk jadi lebih baik. Sebab hati saya sendiri dah mula suka sangat pada benda yang mentaati Allah. Hati saya sendiri juga dah jadi benci pula. Tak naklah buat, tak naklah. Ya, I used to mendekati orang, maknanya yang isap rokok misalnya, ya. Alhamdulillah saya tak isap rokok sama-sama, share atau vape apa semualah. Dia dekat. At last, bila dekat macam tu, dia sendiri dah tak nak isap rokok. Bukan saya datang dia, kau tak tahu ke rokok tu haram? Majlis fatwa, apa semua like that. No, you face like that, you think you are so successful. Oh, aku berjaya lah because aku dah dapat menyampaikan hakikat Islam haram kepada orang apa semua. But that's not what is the example of the Prophet SAW. He changed people's heart. Tarbiyah change people sampai hati tu sendiri nak sangat buat ketaatan, nak sangat tinggalkan kemaksiatan. Can you do that or not? This is how kita explain to Islam in a society tanpa memecah belahkan society, which is not what is done now. Kan? So what do you get by saying Cina ni semua pendatang, tanah Melayu ni milik Melayu, dan cuba bila Melayu berkuasa dan berdaulat maka Islam akan berjaya? What do you get by saying this? Will it lembutkan hati orang? Oh, lembut, nak taat kepada Allah. Really? Orang Cina semua, oh sedapnya, aku suka sangat sebab aku ni pendatang, maka aku nak taat kepada Allah. Macam tu ke? Please lah. Simple logic. You cannot bring hatred to human being. You cannot say things yang memecah, start belum dakwah lagi pecah-pecah. Kau ni haprak, tak ada harapan, neraka. What is this? Ada tak any rules and regulation dalam CUCMS ni kata kena wajib semayang jemaah 5 kali sehari? Kalau tak, nanti kita akan bagi efektif domain E semua. Repeat. Ulang tahun 1 sampai tak boleh naik tahun 2. Ada? What will it make when you present Islam like that without changing people's heart?
you will create a rebellion from people. People will hate Islam because of you and your rules and your regulations. And this is not the sunnah of the Prophet SAW. This is not what Allah SWT explained about what the Prophet did. They address people by their hearts. They change their hearts. Make them love Him, love Islam, love Allah SWT. Suka sangat nak taat kepada Allah Ta'ala. And this is a gift. Mana walakin akan tetapi Allah habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan kamu sayang, suka, hub, kasih kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan mentazyinkan, menghiasi kamu, hati kamu itu dengan kebaikan, dengan keimanan. Subhanallah. This is what I pray. Betul? Tujuan dakwah tu, bila Allah Ta'ala kata dalam surah Fusilat, kita dah buat dah tafsir ini, iaitu orang yang berdakwah ini, wa idza bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim, sehingga orang yang asalnya di antara kamu tu bermusuh dengan dia menjadi waliyun hamim, menjadi teman kamu yang paling setia. This is the objective of dakwah, and it has to be in a style that you work with the hearts of human being. Jangan challenge dia dislike, jangan break them up, don't break the society. Jangan memusuhkan, ni ahli syurga, ni ahli neraka, then fight with each other. Tak boleh. This is the art of kemasyarakatan. This is the curriculum number 3, which is to maintain harmony, and because of harmony itulah orang akan jatuh cinta kepada Islam. Can we believe in this? At least dalam UCMS ni, kita tak nak setiap kelas tu terbahagi. Ni kuat usrah, ini ahli neraka. Tak usah macam tu lah. You must deal with them. Just because dia tak pakai tudung, alamak, haprak already. Everyone else pakai tudung, you tak pakai tudung, go to hell. Tak boleh. Because I know from my student days, I was like that. And I don't want you to repeat the same mistake. What I see when I grow older, slightly older, some friends which I thought akan masuk neraka dulu when I was a medical student because I was so strong dengan dakwah kononnya apa semua, I was the only one going to heaven. They became better than me. They contributed so much. Kalau saya nak sedekah tu menggigil nak keluarkan berapa ringgit, dia tak payah fikir, zrap 20,000 macam tu. Betul. I'm not telling lies. I'm so afraid of macam sometimes whether I give money I will be poorer. People don't think, man, like that. These are people who are the most tak ada harapan dalam kelas saya. Tahu? Tak ada harapan to my view at that time. I was wrong. Sebab apa? Allah change them with their hearts, and they change by being more matured, growing older, seeing the society. Kesian sangat kat orang miskin, kesian sangat dekat ni. Orang yang orang panggil budak anjing tu, dialah yang turun ke Chowkit Road untuk bagi feed the poor. Sampai hati you panggil dia, bukan you lah, orang panggil dia budak anjing. For organizing, I want to touch a dog. Who are you to label people like that? Who are we? Kononnya kita ni kuat dakwah, jaga syariat, kononnya apa semua. They are doing better things than us. And I've repeatedly mentioned this. And Allah SWT has mentioned this. Ulaika humur rasyidun. Betul, orang itulah yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, guidance from Allah. Mereka inilah ulaika humur rasyidun. Dan who gets it? Fadlam minallah wa ni'mah. Mendapat fadilah Allah dan nikmat daripada Allah. Wallahu alimun hakim. Allah knows. And if you fail to do these basic things, what will happen to the mu'min? Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu. Sikit lagi, 2 ayat. Sekiranya berlaku di kalangan orang mukmin ini saling bunuh-membunuh di antara sesama lain. You know, this is the worst case scenario. Bukan orang kata apabila orang mukmin membunuh orang kafir membunuh orang mukmin. Tak. Wa in ta'ifataini minal mu'minin. Maknanya dua-dua pihak pun kira beriman lagi. And still they can kill each other. You know. This is the danger. Ini cakap aku beriman pada Allah, akulah champion tentang Islam, akulah ni, they kill each other. Na'udzubillah. This is scenario yang Allah SWT painted. Can happen. Wa in ta'ifatani, 2 ta'ifah
minal mu'minin. Apa dia ni? Membunuh tau. Kalimah ni. Fa aslihu bainahuma. You must be the third person untuk membaikkan di antara dua golongan ini. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, sekiranya satu kumpulan tu berlebih-lebihan sangat terhadap satu kumpulan yang lain, faqatilul lati tabghi, maka bunuhlah kumpulan yang berlebih-lebihan tadi, yang tagut tadi, berlebih-lebih. You know, you have got to be a third party, and even if it means killing the mu'min, you have to. Tak best lah ceritakan tentang benda ni, but it's a formula yang people are membarakan every day in our society. That's why it's very relevant. I'm so afraid of kumpulan Islam cakap kumpulan Islam tu salah, kumpulan Islam ni salah. Dia nanti it starts a fire that people will kill each other, and dua-dua pihak mengaku dia beriman. Why you have got to say other people salah? Just say what I'm doing is good, and if people believe you, they follow you lah, cukup lah. Janganlah cakap I'm good because everyone else is salah. Banyak kan macam ni kan? If you go overseas, the first thing they do is to pick you up at the airport, kurung dalam satu rumah 3 hari. Brak, ni salah, ini apa semua everything, you know. Dia orang tak tahu pasal Islam pun, tapi semua orang salah. It's wrong. The formula is wrong. And we must stop this. We must learn to say good things about people, say good things about ourselves. All this formula salah. Because people will fight and kill each other, and you will need to kill orang yang buat tadi, yang overdo things because of overdose of Islam. Betul tak? Have you heard about stories, or have you experienced stories that we are good friends, very good friends, we love each other, until you know about this kumpulan Islam and I know about this kumpulan Islam, then we fight with each other. Kenapa dengan pertambahannya ilmu Islam break our relationship? Why? If we see this institution mess, we will fight you. We will kill you. Sebab dia suruh bunuh. No, I'm just joking. Nanti you all feel threatened pula. We don't like this. We don't like orang yang mengaku mukmin fight with another kumpulan yang mengaku mukmin, and then start doing harmful things, like even breaking the relationship between one and another. Tak maulah. People become roommates, tidur sebilik, different katil je. Ada yang tidur sekatil, satu atas, satu bawah. Tapi bila orang ni didedah dengan satu fikrah Islam, ini fikrah Islam, dia rasa dia masuk syurga, kawan duduk kat atas masuk neraka, dia takut terbakar katil dia, dia fight. It's not good. Wallahi it's not good. If anyone tiupkan api permusuhan ni, we should fight, we should stop it. Ya? Fa in fa'at, kalau dia berhenti, fa aslihu bainahuma, baikkanlah antara dia orang, baikkan. Ya, maknanya if they don't want to fight, janganlah bila dia don't want to fight, you go and gaduhlah. I like it when you are fighting. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah suka orang yang berlaku adil. Ya? Maka Allah kata fa'aqsitu, maka berlaku adillah. Sesungguhnya Allah suka orang yang berlaku adil. Maka ayat, the ultimate ayat yang so beautiful comes after this, iaitu Allah Ta'ala kata innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Ya, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Don't fight with each other. We are brothers and sisters. We are going to Jannah together. Kalau kita bergaduh sesama orang beriman, maka kita kena question iman kita. Maka kalau kita juga tiada iman tanpa ukhuwah, dan tiada ukhuwah tanpa iman. Biasanya benda ni, kalau nak share statement ni betul, tulis. Share. Maksudnya tiada iman tanpa ukhuwah dan tiada ukhuwah tanpa iman. Kalau kita sayang sangat kat kawan ni atas dasar sebab dia suka masak untuk kita, itu bukan ukhuwah. Itu usaha untuk mendapatkan ukhuwah. Sayang sangat isteri sebab isteri suka masakan sedap. Itu bukan ukhuwah.
tapi dia berusaha untuk mendapatkan ukhuwah, kita sama-sama beriman, barulah ukhuwah namanya. Dan juga tidak ada orang yang beriman tapi dia tak, aku beriman lah, tapi aku seorang-seorang je, tak nak berukhuwah dengan orang lain, orang ni semua masuk neraka. Tak ada. Nothing like that. Innamal mu'minuna ikhwatun. Apa kata? Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan di antara ikhwah-ikhwah dan akhwat kamu. Apa maksud ayat ni? Kenapa tak berhenti je pada innamal mu'minuna ikhwah? Kenapa kena ada fa aslihu? Because there must be effort untuk berukhuwah. Kena buat effort. So the masakan yang baik itu is effort towards achieving ukhuwah. Kan? Macam ni Ada seorang cerita dalam Facebook. Lepas tu benda tu berlaku, cerita Facebook je hari ni. Tak apa Ini boleh share. Ada seorang doktor ni. Dia makan dekat luar hospital Lepas tu dia nak bayar. Bila dia nak bayar je, orang yang jaga kaunter kata, tak apa doktor, ada orang dah bayarkan untuk doktor. Mana dah, dia dah balik. Dia jadi Facebook status tau. Kenapa? Dia rasa seronok sangat yang ada orang bayarkan untuk dia makan dia. Betul tak? Tak pernah berlaku dalam hidup dia, betul? Seronok tak rasa? Berukhuwah tak? Tersayang tak orang yang belanja tadi tu? Walaupun tak pernah jumpa, tak tahu siapa, dah sayang dah hati dia, betul? This is an act of fa'aslihu baina akhwaikum. It's an act that you need to make effort untuk make you love each other. Betul tak? Ini kita, lagi ikhwah, lagi menyakitkan hati. Betul tak? Apa kita buat? Pinjam kereta ikhwah. Kan? Dia punya tangki penuh. Pulangkan, ini ukhuwah. Tangki kosong. Sebab ikhwah lah kita boleh buat macam ni. Kalau dia tengok, kemek sana kemek sini, ukhuwah, tak apa. Dia akan maafkan, no problem. Apa punya ukhuwah ni? If you love a brother, ambil tangki kereta separuh, bila nak pulangkan, penuhkan. Then they will love you, isn't it? Berbaloi lah bagi pinjam kereta sebab tangki penuh, alhamdulillah. Kebetulan saya tengah sengkit sekarang ni, alhamdulillah penuh. This action needs planning. Plan, tahu tak? Dia tak datang naturally, automatically, tak. It needs to plan. Every day you wake up in the morning, you must think of, strategize something that will make people love you. And you love people. Saya pernah cabar. As you pass by the toilet and you are happy that the toilet is clean, you go out, you jumpa janitor tu, you keluarkan duit RM1 bagi dia. Nah kak, terima kasih hari ini toilet bersih. You can imagine, balik sure dia dream about you. Because betul, never ever orang bagi. And what is RM1 to you? What is RM1 to you? Will it make you poor? No. But if you do not plan to do this, you will never do it. You must plan. Sebab tu Allah kata, fa aslihu baina akhwaikum. Dia tak just terus jam innamal mu'minuna ikhwah, wattaqullah. Tak. There is an effort to make people love you, love each other. There is a 2-word hadith. This is your homework today. You memorize this hadith and practice this, which I also have. I also have to. Apa dia? Tahadu, tahabu. Pernah dengar hadis ni kan? It's a 2-word hadis. Apa dia? Bertukar-tukarlah hadiah, nescaya kamu akan kasih mengasihi antara sesama lain. Tahadu, tahabu. Beautiful hadis. Tahadu apa? Hadiah. Bahasa Malaysia pun hadiah juga. Betul tak? Tak payah tahu bahasa Arab pun. Tahabu tu kena tahu bahasa Arab sikit lah. Tahabu maknanya you love each other. Now I'm expecting hadiah from all of you. But I'm telling you, when you wake up in the morning and you want people to love you and you want to show your love to people, give. Give something. It will not make you poor, surely. Janganlah bagi sampai 3.2 billion. Maknanya you also don't have that money. Or 2.5 billion semua. It's a lot of money lah to give. Maybe it will make you love me, but it's too much for me. Okay? Think. I'm just giving an example yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. You know, the sahabat love each other so much that when there is ada muhajirin bertemu dengan Ansar, you know what they give.
Kalau setakat ni harta aku, baru separuh untuk kau, separuh untuk aku, kan? Tak apa, dibawa keluar. I have 2 wives. You tell me which one you prefer, aku ceraikan, I give you. Bagi isteri mah. Ini kita talak pula punya bai'ah, kan? Maksudnya it's opposite. You know, because I love you so much, I'm willing to part with my wife. But then, the beauty of ukhuwah is that, I want that one. Adakah macam tu? Tak. It was not received. Because out of love, I don't want untuk cerai-beraikan kau punya keluarga. I don't want. Kalau peristiwa tu adalah, okay, good idea lah, I take this one lah. Macam tu. It will not be a good example, kan? But no. Abdul Rahman bin Auf, one of the richest sahabat, was asked, you want harta? I give you. Said, no. Don't give me harta. Just show me where the market is. I will go. Aku akan berniaga. But you know, if ukhuwah means you give, I take advantage. Kita bertukar hadiah, maknanya kau je bagi hadiah ke aku. Aku tak pernah nak bagi. Tak boleh. Ini ukhuwah. We can think about how to return a good deed. Return something good that has been given to you. Betul tak? And sometimes it does not cost anything. Saya ketua kelas misalnya. Assalamualaikum semua orang. Saya ketua kelas kan? You yang lantik dulu kan? Tak payah cakap macam tu Hari ni saya nak umumkan, ada 3 ahli kelas kita birthday dia hari ni. Dan semua orang tahu, ni A, ni B. Wow, orang yang ABC tadi tu, seronok tak rasanya bila orang announce. Ada kau cakap, tak guna kau, kenapa kau cakap aku punya birthday hari ni? Ada kan macam tu? It's a token of appreciation that I remember you. Sebagai satu ketua kelas dan sebagai seorang ketua, saya prihatin terhadap birthday semua orang. Saya ada sebenarnya tulis dalam keluar dalam Facebook kan, everyone's birthday today. Tapi okeylah. Bezanya adalah orang Facebook, I read, okey padam. I read, I must make announcement lah, saya ni ketua kelas. Wow, this is an act of love. This is an act of love. Fa aslihu baina akhawaykum. Why don't we do act of love? Because we are so syadid. Aku ni Islam yang sangat kuat. Aku tak sukalah. Benda ni kafir lah. Wishing birthday ni orang kafir ni budaya. Sama macam Valentine apa semua. Dia haramkan semua sekaligus. Is it wrong to say happy birthday to you? Is it wrong? Is it good or not to say happy birthday to you? Why don't you spread something which is free? I want to see this culture dekat CCMS. I want to make it a regulation. I want to give you points for effective domain if you make everyone happy. Betul? Dia macam kita main Super Mario. Orang tak main lagi Mario ni. Di jalan-jalan ada berlian, plung dapat point kan? Why don't you do that, man? Look at all opportunities and grab the. Bila main Mario tu bukan suka pula cari kelung-kelung semua everything kan? Tapi dalam hidup tak suka. Why don't you collect points as you go along in life? And how do you collect points? You make people happy. Fa aslihu baina akhawaykum. Dan itu dilakukan oleh orang yang wattaqullaha la'allakum turhamun. You get everything in one. Apa dia? Iman, making people happy, bertakwa dan mendapat rahmat daripada Allah SWT. What is this magical word? Turhamun. Why is this very important ending of the ayat? Because the Prophet SAW said, no one enter Jannah because of your deeds. No one enter Jannah. Tak ada siapa masuk syurga disebabkan amalan perbuatan dia tak. Dan orang terkejut. Kata apa? Engkau pun ya Rasulullah, not even you. Rasulullah kata, aku pun tak. Not even me. I will not enter Jannah because of my amal ibadah. No. And who enters Jannah? Semua orang enter Jannah disebabkan rahmat daripada Allah. We want to be blessed. Kita nak mendapatkan rahmah. And one of the means to get rahmat Allah adalah dengan berukhuwah. To make efforts untuk berukhuwah. And stop all the efforts yang akan pecah belahkan, buat orang benci each other, backbite behind them, mengumpat, mencela belakang. Tak dapat chance. Dapat chance saja cakap, broke, orang ni jahat. Broke, orang tu jahat. Macam dia je baik. Stop this.
and this is the culture. Dan kalau orang kata apa culture CCMS, this is our culture. Surah Al-Hujurat is the culture of CCMS. And we want, you know, people say, kenapa join CCMS? Why do you want to be a student, a lecturer at CCMS? Because Al-Hujurat punya advice is being practiced in CCMS. Ya Allah, bestnya. And because of that, we spread the word. You become doctors yang spread Al-Hujurat punya culture. Bukan Al-Hujurat as a name, but perintah Allah dalam surah Al-Hujurat. That's what I mean. When the patient see you, seronoknya doktor ni dia datang membawa rahmat. Seronoknya doktor ni dia punya smile is so beautiful. I'm healed 80% because of the smile of this doctor. We need to do this. InsyaAllah we will try. Yeah? Your homework tonight is make azam. My homework, we do this. It will not happen immediately tomorrow. But if you have azam, it will happen one day, soon insyaAllah. Yeah? And I wish this could be a curriculum of our education. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tak cukup lengkap majlis kita pada hari ini apabila kita adanya khulasa, iaitu kesimpulan yang kita dapat pada majlis hari ini. Okey, tajuk hari ini adalah masyarakat kampus berlandaskan Al-Quran. Okey, masyarakat harmoni, masyarakat harmoni. And then kalau kita cakap pasal masyarakat, kita individu. And then 2-3 orang mungkin satu kumpulan, tapi dah ramai sikit jadi masyarakat. And then kita nak tak masyarakat harmoni. Dan contoh masyarakat harmoni adalah contoh tadi Prof cakap tadi mengenai masyarakat yang Ansar dan Muhajirin. Okey, itu contohnya. Dan mereka saling mencintai. Dan daripada itu, macam mana kita nak jadi contoh? Jadi cara khulasah iaitu kesimpulan pertama pada ayat ke-6, iaitu harap mengingatlah pasal tabayyun. Kita jangan mudah judge terus and then share semua. Kita tabayyun supaya tak wujudnya persepsi yang negatif yang buruk. Okey, seterusnya ayat ke-7. Ayat ke-7, habbaba ilaikumul iman. Kita apabila adanya ayat ni lebih kepada kita jadikan rujukan kita Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada Allah, adanya Al-Quran dan Sunnah, dan Allah akan menjadikan habbaba ilaikum, rasa hukum, cinta dan iman. Dan pada itu akan rasa wujudnya masyarakat harmoni. Sebab pada ini apply. And then next, ayat ke-9, ni khulasah. Damaikan antara dua golongan beriman. Kalau adanya pertelingkahan, biasalah masyarakat kan, ada persepsi, adanya pendirian. So kita mendamaikan. Faslihu bainahuma. Faslihu bainahuma. And then ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Ana ulang kali ketiga. Innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Lepas tu yang pula faslihu zaita baina aydikum. Baina akhawaikum. Dan kita bukan setakat berukhuwah dan iman, tapi kita usaha ke arah keimanan. Dan insya-Allah pada formula ayat ke-6, 7, 8, 9 dan 10 akan lahirnya masyarakat harmoni di Malaysia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.